Hello guys! It's me again, Metamorphosis in your area. At now guys, so nami karon sa CDO, and this is our first Sunday at first church in 2025. So everything else we need to praise God good guys. And makita ninyo gamay pa kay tao. So of course I'm not late person. Especially pag kay God na dili kita magpa-late no. Kaya ang blessing sa Ginoo pag early ka, early po ang blessing nga yatag sa Ginoo. And then mao to nag-share pud ko sa akong nasabtan og unahon ginato ang Ginoo. Unahon ginato permi ang Ginoo. Og ato siyang pasalamatan permi sa atong everyday sa atong pagabuhaton natong life. Una siya. Og isalig gyud nato tanan sa Ginoo atong mga problema, ato siyang istoryahon permi. Kay tubagon jud ka permi sa Ginoo kung sa imong magapag-apo sa iya ha. Iya gyud nagtubagon kay ang Ginoo faithful gyud siya. Ug matinud-anan siya diya sa imo musalig og itugyan lang gid nimo kinabuhi kay Lord. Kung naman kay mga sala nga nabuhat, pasaylo kay Lord. Kay si Lord, paminaw siya o pasayloon kaniya kay si Jesus, maluluyon siya. Himo na to si Lord na atong best friend. Atong piminti istoryahan, sa atong mga problema. Kay naagid siya permi magpaluyo sa toa. Kung naman kay gusto i-pray kay Lord, iingon lang kay Lord, kay si Lord tubogon gini sa mga praise, sa imong heart, sa imong unsay mga desire sa heart. Kay si Jesus, He is a good listener. He is a great God. He's a great provider and everything else. Kung sa ato yung simbahon, ng pasalamatan, kung naaman ka sa balay karon, permi ka mag-pray, permintin mo pasalamatan ang Ginoo. That way, malipay na ang Ginoo sa imo. So, of course, we are here to praise God, to celebrate the goodness of God in my life. I will always be thankful to God. Always to remind me that He is amazing God. Thank you, Lord, for everything. And we pray, Lord, na tanan tao mo dahil kung musimba diya kanimo. O Lord, please protect us from evil sa matag pamilya, sa matag adlaw ng paglakaw. Ikaw mag-auban sa matag pamilya, Lord. Lord, may mahimo Ginoo kung wala ikaw. And Lord, ikaw mag-bless sa tanan Ginoo nga nagasalig ug nagatuo kanimo Ginoo. Ikaw mag-protection kanamo tanan Lord. Thank you Jesus. Thank you Papa God for everything. Mao to dagan na kay ko na share. Pasensya kaayo. And mo to guys, hapit na mag-start nanay mga kakanta sa tubangan. So taod-taod mag-start na. So amping mo, I hope you like this video, my vlog. Thank you so much. I hope you enjoy this vlog. Someone na nag-invite sa imo God is the one who brings you here. Amen? And I encourage you to all our VIPs for the very first time, we encourage you to connect to a life group. Kanang nag-invite sa imo na sila ginatawag na life group. And in the life group, you will meet people who will genuinely care for you. Nga tabangan ka sa imong personal relationship sa Ginoo. And in that life group, you will develop a genuine, intimate, personal relationship with the Lord. Na makashare ka sa imong mga problems, sa imong mga victories, and safe ka na community because wala na sila lain desire kundi mo grow ka sa imong personal relationship sa Ginoo. Amen? Yes, amen. So we encourage
encourage once again matag first-timers to really join the life group, because in the life group, you will not only have life, but you will discover whose life. Yes. Amen? So karon nga tayo, bili na po na mo nito gayon nga tayo. God has heard your cry. God has seen your situation, and it is Him, out of His grace and love for you, He draws you in to come into His presence. Because God, it is only God, and it's only His presence that can fulfill, that can fill in whatever it is that your longings among sulod. No, it is only the presence of God that can complete you, that can complete us. And so, ingon pa po danhi, it is written in the prophets, they will all be taught by God. Everyone who has heard the Father and learned from Him comes to me. So kung ikaw, si Lord nagtawag sa imuha, karon nga moment, especially sa mga first-timers, today, I decree and declare that you will encounter Jesus today. So karon nga time na wherever you are, I want you to lift up your hands towards God, towards heaven. Importante yun sa life, sa journey sa life. Kaya ikaw maglakaw nga nagin sa Ginoo. Apil si Lord sa tanan nimong kinabuhan. Amen ba? Kung namatay lang yung tinguha sa kinabuhi, mao ginang pagpurso sa Ginoo. Pagpurso sa purpose sa life. Amen. Nga din ang Ginoo may naghahatag. And I believe pag si Lord lang ang imuhang tuuhan, daghang mga butang ang pwede buhaton sa Lord sa mong life na wala di mo ma-imagine mo na yung word. Daghang giandam si Lord sa matag usa sa ato ang karon year. Nagihan lang nato na maangkon kung gitanagin sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Just raise your hands to Him. I want you to tell the Lord this morning, Lord, with all my life, I will serve you. With all my heart, I will serve you. You are my greatest pursuit. There's nothing else. Sabihin mo sa Kanya, Lord, I want to fulfill my purpose. Your purpose in my life. That is my prayer, Lord, and my goal. And I thank you, Lord God, for your goodness, that you are always for us. You're the one that protect us. You're the one that guide us. You're the one that blesses us, Lord. This year, Lord, wala mi kahadlok. Wala mi kahadlok kay ikaw man ang among kanunay nga kauban. Salamat kayo, Ginoo. Nalay ko ng imong ngalan. In Jesus' name. Amen. Amen. Come on. Kanang pagpagpara kay Lord. I
natin magpakan si Lord.